шунидам ки ризогии шавҳар барои зан муҳим будааст. худованд шуморо бобои ҳоҷӣ баракат диҳад ки ман бисёр шуморо гӯш мекунам ва ҳаққи шавҳарро ва ҳаққи занро ман бисёр омӯхтам ва гӯш кардам ва ба хулосае омадам ки дар ҳамин моҳи рамазон қуръонро хатм кардам ва савобашро дар ҳаққи шавҳарам бахшидам. ҳоҷи бобо, шумо ҳам дар ҳаққи шавҳари ман дуо кунед. аллоҳи меҳрубон баракаттон диҳад. ман дар бисёре аз маъракаҳое ки мешинам бародарои мо вақте моро дар маъракаҳо мебинанд, яке ман медонам онҳо ана шояд яке беинам намешавад. хай аллоҳ ҳидоят кунад. ман гумони бад намекунам. мисол мебинанд мо вақте дар маъракаҳо ҳастем, дарҳол ишора мекунанд, бозам ин ҳоҷӣ маърака ба маърака мегардад. ин ҳоҷӣ мақсад ана шикамчаронӣ мекунад. ин ҳоҷӣ мақсад ана гӯем кайфу сафо карда гаштааст. аку шояд ки дар нигоҳи ҳаму инсонҳо ҳамин нишастани мо дар як маърака ба хотири хурдан бошад ё ба мақсади мақсад гуфти худ чун ки ҳамон шикамчаронӣ бошад. лекин додарои азиз, ман аллоҳи меҳрубона бисёр сипосгузорам ки қариб 30 сол мешавад, алҳамдулиллоҳи роббил оламин, ки мо қолаллоҳ мегӯем ва қола расулуллоҳ мегӯем. вале дар бисёре аз маъракаву маҳфилҳое ки мардум даъват мекунанд, боз бори дигар мегӯям ки мардуми мо бисёр меҳмоннавозанд. мардуми мо бисёр тамоми он чизе ки дорад дар болои дастархонаш барои меҳмон меорад. унҷада танҳо ҳоҷӣ мирзо нест. унҷада ба ғайри ҳоҷӣ мирзо ҳам дигар ҳоҷиҳо ҳам ҳастанд. дигар нафарҳо ҳам нишастаанд. лекин ман мегӯям ки аллоҳро сипосгузорӣ мекунам ки имрӯз мардуми тоҷики мо вақте ки дар маърака меоянд, мешинанд, маърака бехӯрдан намешавад. мехӯранд, алҳамдулиллоҳ, аз неъматҳое ки худои меҳрубон ато кардааст, менӯшанд. вақте шикамакошон ки сер шуд, мардуми мо хубиш дар чие ки баъдан хоҳиш мекунанд ки суҳбат шавад. дар зеҳни мардуми мо муҳаббати гӯш кардан ҳаст. муҳаббати гӯш карданай. баъдан мо мерему, худо хоҳад мешинему қатори мардуму барои мардум таи 1 соат бори суҳбат мекунем, ба саволҳошон ҷавоб мегардонем ва имрӯз натиҷаша бинем. ин одаме ки мисол бадгумонай, ин одаме ки бадбинай, ин одаме ки халас ҳар чӣ мегӯяд, аввалан шукри аллоҳи меҳрубон мекунем ки моро паямбармона ҳамин хел таҳқирҳо мекарданд, паямбармона ҳамин хел озорҳо медоданд. мо ку агарчанде ки барои ворис гуфтаншам шарм меояд, зеро ки барои ворис будан олим будан дар корай, ки мо оли хоки пои олимо ҳастем. вале ба ҳамин миқдоре ки андаке ки медонам, ҳамира бояд ки ман ба гӯши мардум расонам.
زیرا پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفتند بلغوا عنی ولو آیه، اگر یک آیت هم که دانش داشته باشی همه را به گوش مردم رسان. ما همون نفرهای هستیم که هم یک آیت که میدانیم، یک حرفه که میدانیم، یک حدیث که میدانیم همه را به گوش مردم میرسانیم. از ملامت شما با والله بالله تالله ذره رو هفتاده نمیشم. با به خودم میگم که شکر الله مهربان با اینجا شم رسیدم که مردکان مقصد در راست من گمانی بد میکنن یا مرا غیبت میکنن. با روز قیامت شکر الله مهربان که ثواب هم که اگر در ترازوی اعمال کمی کرد ای ترازوی این غیبتچی ها میگیرم. از نامه اعمال اینها الله مهربان میتمه ترازوی ما وزبین میکنم و میرم همون جایی که براحتی که الله مهربان وعدم کرده است. لیکن دیدی حاصل دعوت دیدی که خواهر ما در یک ماه پاشا بالای پا ماندگی کینو تماشا نکرده بلکه قرآن ختم کرده. همه آدمایی که سنگ میزنین خدا دانایی که شما قرآن خوانده نمیتونین. لیکن این خواهر ما میگه وقتی من گوش کردم که ریزاگی شوهر چیه، حق شوهر چیه، من قرآن خواندم و در حق شوهرم بخشیدم. انمیش برای من بهای دنیا. بینین یعنی یک ریزاگی همی خواهر ما یا یک سخنی را که از من شنیده است و عمل میکند برای من شکر الله مهربان از دنیا و آنچه در دنیا است بالاتره که من تانستم من با فضل الله مهربان با مهربانی الله مهربان که من سبب شدم و این خواهر ما قرآن خوان در حق شوهرش بخشید، در حق پدرش نه، در حق مادرش نه، در حق برادرش نه، در حق دوگانش نه، ببین در حق شوهرش بخشید. برای همین حقیقتا این خواهر ما الله مهربان بازم امرش کرد که خیلی و خیلی کار خوبی را انجام داد. اگر چنده این گپی من معنای را ندارد که من اینجا پدر و مادر و برادر او را تماما استثناء کنم. من جانب دارم که خواهر من هر ماه قرآن خوانه و به نوبت در حق آتش، در حق آچش، در حق برادراش بخشد. لیکن گپ سر اینجا می رود که این خواهر ما علاقه از گوش کردگی هاش فهمید که ریزاگی شوهر ایرا جنت می برده. این حدیث را گوش کرده است که پیامبر نازنین گو ایما امرأتین ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. کدام زنی از دنیا گذشت مردکش راضی باشد جنت می رود. این همو را گوش کرده. انمین موعظه، انمین برآمد، انمین رسانیدن اینا فایدهش. اتو باشی بیچاره عذاب میکشی، زیق میشه، همو 4 شیشه آب در پیش من میبینی یا همو یک لگن میوه در پیش من میبینی خیال که همه رو من میخورم. الحمدلله رب العالمین. دادرای جان من برای شما گویم که من پیش از ملا بودن، من پیش از خواندن مکتبای اسلامی من شکر در یک عائله به وایه رسانیدم که از خوردنی کمی نداشتیم. پیش از داملا بودن من شکر الله مهربان 4 تنگه در دستم داشتم که لباسی خوبم میپوشیدم، شکم بسیرم داشتم. برای همین شما دادرای عزیز هیچ وقت همه را که دیدین فکر نکنید که همه در اختیار ما، همه گردی ما در پوری مردمی که میبینی همه ما از همه تناول میکنن. یگان تشش شیناسین اگر پرسید که کاین بابای حاجی در این مرکه چی میخوره، اکی گپا را من برای من نمیگم نمیخورم، برای تو میگم که مقصد تو مثال میبینی زیق میشه که مقصد بابای حاجی خورده است،
бобояҷи шикамчаронӣ кардисай. Не бародари азиз, маърака бехӯрдан намешавад. маъракаи тоҷик бедастархон намешавад. мардак мекуна. ман ягон тайҳамро фармон наметунам ки то омадани мара дастархон кун, то омадани мара ду намуд авқот бипаз. ман намегӯм. мара бечора хоҳиш мекунам рӯзи холигит каяй. ман рӯзи холигӣ ман мегӯм, ман мерам мешинам, мавъизама мекунам. дар даруни қалбам ту намедонӣ. ман пеш ай мавъизаро сар кардан ай замони хатибин, ман дар даруни қалбам фақат як гап безадам: аллои меҳрубон, он чизе ки ҳозир мегӯм, ҳамин гапҳоеро ки мегӯм, аз ҳамин суханҳои ман ҳамин нафарҳоро муассир бигардон. худои ман кадом мавзӯъеро гап мезанам, ҳаминҳо ай зумраи касоне шавад ки ба воситаи ҳамун сухани ман ҳамуро дар гӯшаш бигираву амал куна, то ки дар савоби амали ҳамун ман шарик шам. ман дар қалбам ҳамиро мегзаронам. худо кунад ки бародари азиз, ҳамун дили тирам, нияти тирам агар ранги ҳамун дили нияти мо кунад, шояд ту дигар мақсад ором хоб кунӣ. ҳозир ту ором нестӣ. ту ҳозир ором нестӣ. неки оли ман барои ҳамин ором шидани шумо ё барое ки мақсад чӣ бугум, барои ҳамин шумо худтон авазбин эҳсос накунен, ягон маъракода бо мегум, дар пеши мардум мегум ки то шумо ба гӯшотон гӯш кунед. гӯш кунед. неки агар нафаҳмидӣ, дигар насиб боша мешинуму мегум, мисол вақте мара ҳамунҷо телефонҳое ки сабт мекунанд, ҳамонро ман сабт намекунам, ҳамонро бо мардум сабт мекунам. ина сабти ман, саҳифаи худ ман. ина ман худам вақти тоқа гап мезанам, ира мо худ монем, саҳифаи ман, мисол ҳамин нуртиви аз манай, ман гап мезанам, ки уҷа мардум забт мекунам. ин дафъа мегум ки бародари азиз, акам хурдан ман бигир, дастархонам ишон бите. айди сари одам нафаҳмид, бигзор ака дигар зиқ шава. лекин шукри аллоҳ кунем бародари азиз. вақте як модар қуръон мехона, дар ҳаққи ту мардаки, дар ҳаққи ту вақте мебахша, ҳамура самараша бин, ҳамура бин ки ҳамин ай куҷо, ҳамин илм ай куҷо гирифт ки савоби қуръона дар ҷони худаш намебахшад. бин дар ҷони оташ намебахшад, дар мардакш мебахшад. ҳамин ай куҷо гирифтай? ана ба қадри ҳамин даъватҳо бирасем бародаро. шумо ҳар гоҳе ки моро санг мезанен, боз мегум, ба валлоҳӣ, биллоҳӣ, таллоҳӣ ман роҳ афтода намешавам. зеро ки аллоҳи меҳрубон гуфт ки аввалин сахтиву мушкилоту анамин тавҳинҳо, таъқирҳо ба сари пайғамбарай, баъд аз он ба ворисошай. бинен мо роҳ афтода намешем. ман аз иҷа бурди калон мекунам. бинен то вақте ҳастам, агар худои меҳрубон ягон пои хато намонам, ягон зиллату ягон хорӣ наёяд, инҷаш дам иншоаллоҳ, агар ягон маҳдудият барои даъватам нашавад, инҷаш дам гуфтаистам, аз рӯи танқидову ҳақоратҳои ту шумо ҳам бо рӯзи қиёмат дасти шумода бо чанд қад савоби дигар дорам, норасоиши ай шумо мегирам. барои ҳамин гумони некунем бародаро, дар ҳаққи ҷамии ҳамин доиҳое ки дар тоҷикистон дуо кунем, шукргузорӣ кунем ки имрӯз дар тоҷикистони мо даъватгаро ҳастанд, дар як ҷо мешинанд, ҳамун як ноланоне ки мегиранд, аз ақибаш як соат гап мезананд, қолалло меган, қола расулуллоҳ меган. барои ҳамин ин чизҳоро бародари азиз мунсифона баҳо бидем. худои хоҳари маро бо тавфиқша зиёд кунад. бисёр кори хуб кардӣ, бисёр кори нек кардӣ. ҳоло бин чанд қадаре ки дар ҳамун қуръона бахшидан дар ҳаққи шавҳарат, яъне ту агар савоб гирифта бошӣ, бо чанд савоби дигар дар болои ҳамин дар номаи аъмоли ту зам шид ки ба хотири сухани аллоҳ ва расул ту ҳамин кора кардай. боиҷа ризогии аллоҳ ва расула ту ба даст овардай.
برای خوش به حال خواهر عزیز. الله برکتون تیا که وقتی شما شوهراتون اطاعت میکنین، وقتی در حق شوهراتون می قرآن میبخشین، یک کار کنین. من یک چیز دیگر را میآموزمتون، یک گپی دیگر را میگمتون، همین را بکنین. وقتی قرآن را میخوانین، دیده که دخترت میبینه، بچت میبینه، نبیرات میبینن که مقصد همین مادرم یا مامم یا اوچم قرآن خوانده سای. این یک تاثیر داره. انشالله اونا هم رنگ خود قرآن خوان میشن. وقتی قرآن بود کردی، همون را جمع کرد. نبیراتا، بچکاتا، ببین دخترکاتا جمع کرد. مردک هم در آنجا بیار. بگو مردک، بلند بگو. بگو مردک، اینم خیلی من شنیدم که اینمی بابای حاجی میرزا در امر معروفش گفت که کدام زنکی را که مردکش راضی باشه داخل جنت می شود. من برای رضاگی دل تو اینمی یک قرآن خواندم، میخوام که ثواب همین در حق جان تو ببخش. ببین در حق اولاد اجداد تو ببخش. دست بردار همین ثواب در حق همون مردکت ببخش. ایجا دخترکات گوش کیسته، ایجا بچکات گوش کیستن، ایجا نبیرات گوش کیستن. پگه هم اینها رنگ خود داری زنی میشوند که در حق شوهراشون همین خدمت میکنن. ببین بچکات همین خیلی مردکای میشوند که رنگ همین مردکی که مقصد تو در حقش قرآن میبخشی، اینها هم پیروی همین خیلی پدر خوب میشوند. از همین لحاظ همین نکته را هم مادر عزیز ای دست ندی. خداوند همین خیلی مادرایی که قرآن میخونین، همین خیلی مادرایی که رضاگی شوهر میکوین، رضاگی پدر و مادرتون میکوین و جستجو دارین، تلاش دارین، خداوند شما را عمر دراز بده، ایمان کامل تان بده. شما را خدای مهربان فردای قیامت در گرد حضرت خدیجه، در گرد حضرت عایشه، در گرد حضرت فاطمه، در گرد حضرت آسیه، در گرد همین زنهایی که نامهاشون به آب طلا نویساندگی، الله شما را در سفره همونها، در دسترخوان همونها جمع کنه و شما در پهلوی همونها باشین. الله مهربان عمرتون دراز کنه. خدای مهربان به همه مقصودهای نیک موفق و میسرتون کنه. آمین یا رب العالمین.